الوقت الذي توجه فيه الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ، موي تاي، صافات والرياضة المماثلة، وعصبة الشاوية لهذه الرياضة اختارت هذا البطل كضيف لإقامة تدريب وطني. وقبل ذلك حتى لا نطيل عليكم نعطي الكلمة للسيد حسن الهلالي رئيس لجنة الاحتراف لهذا النوع من الرياضة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالحضور الكريم، رجال الصحافة، المكتوبة، المسموعة، الإلكترونية. واليوم هذه الندوة هذه اللي غادي نقدموا فيها البطل المغربي وفي نفس الوقت الأسطورة يوسف يعني يوسف بوغان بطل مغربي غني عن التعريف، أزيد من 240 مقابلة دولية، حاصل هذه السنة هذه يعني على أحسن مقاتل في رياضة المواي تاي من طرف الاتحاد الدولي WBC، وكذلك حاصل على عدة نزالات احترافية وعدة ألقاب احترافية في رياضة المواي تاي. فما نطولش عليكم باش ندخلوا ان شاء الله يعني مباشره الاسئله ديال رجال الصحافه. نعطيو الكلمه ليوسف بوغنام باش يدير واحد الكلمه تحليليه، ومن ثم غادي ننتقلوا الاخ البيضاوي باش الصحافه تطرح الاسئله على البطل المغربي يوسف بوغنام. قبل ذلك السي حسن، لا باس لان يوسف بوغنام هو ماشي ضيف، ابن هذا البلد، والشعار ديالو ديما الله الوطن الملك بعدد من الملتقيات الدوليه اللي مارسها. ولكن قبل ما نمشيو ليوسف بوغنام لانه هو ضيف وغادي نختاروه نخليه هو كمفاجاه لهذا اللقاء الاعلامي، اللقاء التواصلي مع رجال الصحافه ورجال الاعلام، مشكورين على حضورهم لتلبيتهم لهذه الدعوه للبطل المغربي اللي عنده عدد من المشاريع الرياضيه في المغرب. ونعطيو الكلمه قبل ذلك نعطيو رئيس العصبه، لان خطوه مسبوقه بالنسبه لعصبه الشاويه انها تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه كيك بوكسينغ، موي تاي، الصافات والرياضه المماثله، انها اخذت واحد الخطوه. الناس في الوقت اللي كيختاروا خبراء، عدد من العصاب وعدد من الجامعات كيختاروا خبراء ومدربين دوليين، فتختار ابن المغرب، ابن هذه المملكه اللي كيعشق المملكه، ابن هذه المملكه. ونعطي الكلمه للعربي حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نرحب بضيوفنا الكرام، خصوصا الضيف والابن المملكه المغربيه اللي هو البطل العالمي والاسطوره لرياضه المواي تاي بوغنام يوسف، وكنرحبوا بالساده الصحفيين لتغطيتهم والشكر الجزيل لهم، وكذلك الشكر كذلك للجامعه الملكيه المغربيه اللي كتسعى دائما في تطوير هذا النوع الرياضي وتقدم يد المساعده لجميع العنصر على ساحه تراب المملكه المغربيه. والشكر كذلك للجنه الاحتراف الوطنيه على راسها السيد حسن الهلالي اللي كيقدم يد المساعده واللي ساهم بشكل كبير في القدوم ديال الاخ يوسف بوغنام لهذا التدريب هذا اللي غتشرف عليه عصبه الشاويه. وشكرا للجميع. غير ما نساوش كنشكروا من هنا سفير المملكه المغربيه ببلجيكا اللي قام بواحد العمل جيد باش يوسف بوغنام يكون معنا اليوم حاضر، ويكون معنا حاضر في هذا اللقاء الصحفي وكذلك في التدريب اللي غادي يتم في مدينه الدار البيضاء. فمباشره نعطيو الكلمه للبطل المغربي يوسف بوغنام يقدم نفسه، ومن بعد غادي نمشيو للاسئله مع الاخ البيضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم à tous. Je suis honoré فرحان نكون هنايا، فرحان بزاف. بقيت بزاف في تايلاند، بقيت تقريبا 13 عام في تايلاند، عمرة كاملة. أول دينا حلقت في بلجيكا، كبرت في بلجيكا ودرت كتسمعوني الدرجة ديالي عالية شوية درجة الدار، سمحوا لي. لو بغيتي تسولوا شي حاجة، لو بغيتي تدخلوا لي شي حاجة أنا معكم. s'il y a des détails à donner, عندي واحد ستاج ديمونش 19 في كومبلكس محمد 5
j'ai été invité par la fédération marocaine que je remercie pour leur soutien. Et également aussi les gens qui créent de l'engouement positif autour de moi, comme monsieur l'ambassadeur en Belgique du Maroc, ou monsieur le consulaire, monsieur Fiat. Donc je voudrais vous remercier aussi le peuple marocain et tout l'engouement positif et la reconnaissance qu'on m'accorde à travers ces paroles et à travers votre présence aujourd'hui. Je tiens à vous remercier et à vous applaudir. Merci beaucoup. في الواجهه كذلك كيتواجد معنا السي مصطفى غنام الناطق الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الكيك بوكسينغ موي تاي الصافات والرياضه المبتله. كذلك نوجه التحيه للماناجر ديال هذا البطل العالمي في شخص جميع المنابر الاعلاميه وممثلي الصحافه على مختلف مشاربها، وكنشكروا البطل العالمي ديالنا السي يوسف بوغانم على القدوم ديالو من اجل تنشيط او الاشراف على التدريب اللي غادي يقدموا ان شاء الله، اللي غادي ياثروا بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء، بطبيعه الحال تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الكيك بوكسينغ موي تاي الصافات والرياضات المماثله، وبطبيعه الحال من بين ايضا عصبه الشاويه. وبطبيعه الحال كيف ما قدم رئيس اللجنه الاحترافيه البطل العالمي، فبطبيعه الحال هو كيبقى احد ابناء الجاليه الملكيه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، واللي الجامعه الملكيه المغربيه بطبيعه الحال كانت دائما هذه الاستراتيجيه ديالها انها دائما ماده اليد ديالها الى ابناء الجاليه بمختلف مناطق التواجد ديالهم بطبيعه الحال من اجل الاستفاده في اطار بطبيعه الحال اطار مد جسور التواصل بينهم وبين الوطن الام. وشكرا. Un petit mot pour notre manager, Jean-Marie. Bonjour à tous, très heureux de venir, toujours un plaisir de venir au Maroc. Merci pour l'invitation de la fédération. Merci de revoir mon ami Youssef, que j'ai le plaisir de faire boxer le 29 janvier à Paris, et qu'on va travailler en collaboration sur de nombreux événements partout dans le monde. Maintenant Youssef, il prépare un gros combat. Pour lui c'est une routine, peut-être pour quelqu'un d'autre c'est son gros combat à lui. Youssef il a vraiment dépassé les limites d'un statut de boxeur normal. Il est au-dessus de la moyenne, donc c'est un beau challenge pour lui. Alors on est en train de préparer le gros combat pour Youssef, pour lui-même déjà. Il a défendu sa ceinture WBC en Thaïlande, en mars, c'est ça. Avant il boxe au mois de janvier à Paris, chez moi. Et après février en Thaïlande. Bon, à peu près tous les 1 mois et demi dans un combat. Il sera vraiment bien préparé pour ce gros combat tant attendu contre Jimmy Bello. Et, nous sommes toujours très honorés d'être accueillis au Maroc comme aujourd'hui. Je vous remercie tous et peut-être un jour je viendrai très prochainement organiser au Maroc. الآن الأسئلة موجهة لرجال الصحافة. قبل ذلك بغينا نروح الكلمه ديال البريزيدون د لافريك ديال الموي تاي سي بطهر اذا كان ممكن. فالحاج بطهر هو المسؤول الاحترافي في الاتحاد الدولي WBC. Je suis très honoré d'avoir été invité par la Fédération royale marocaine, mes amis, les frères Ilani, ça fait des années qu'on se connaît, et on est ensemble dans le Muay Thai depuis qu'il existe pratiquement. Et Youssef Bouganem, pour nous, c'est la locomotive des boxeurs africains qui représente une des plus grandes ceintures au monde, pour moi, la WBC, celle de Mohamed Ali, Tyson, Mayweather. Et il représente bien le peuple africain, le peuple marocain. Il est toujours fier de brandir le drapeau marocain. On est fier d'avoir un boxeur comme lui. Et maintenant qu'il a toujours été soutenu par la Fédération royale marocaine,
et par Jamel Yacouben pour les promotions. J'espère que l'Afrique sera au numéro 1 la boxe live. On va dépasser tout le monde. ميرسي الحاج. الإخوة الصحفاء. والآن الكلمة للقاعة. محمد شكرون جريدة المرمطة. عندي السؤال الأول: ماذا يعني لك تكريمك بطرف سفير المملكة المغربية في بلجيكا؟ بالنسبة هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للرياضة الحربية القتالية التي مارستها خلال مشوارك، هل يمكن لك أن تعطينا صورة تفصيلية بين الهواية والاحتراف؟ السؤال الثالث: كمحترف عالمي وبطل دولي بغينا التنوير اللي هو رياضة الفنون الحربية، سنطلب منك باش تشرح لنا الفروق بين هذه الأنواع الرياضية القتالية. Salam alaikum Assidi. Très bonne question. Si vous avez une question, déjà pour le décrire, c'était un honneur. C'est une distinction qu'on ne donne pas à tout le monde, j'en suis conscient. Je conscientise aussi que cette plus-value est une force pour moi parce que c'est la confirmation. C'est l'amour que l'État marocain porte envers un athlète comme moi. Qui à la base, voilà, j'ai fait de la boxe, j'ai jamais cherché la lumière, mais voilà, quand tu réussis, tu fais des performances sportives, la lumière se met sur toi, et j'espère continuer à illuminer, parce qu'en même temps que je gagne des combats, j'illumine aussi Daoula Diena, qui est ou quand l'occasion de rêver à ceux qu'avant moi-même, quand j'avais le rage, je rêvais. Donc c'est un honneur, et comme c'est aussi dans les performances du sport, dans la boxe thaïlandaise, les Marocains sont de plus en plus motivés, ou qui vrai où ils aiment faire de boxe thaïlandaise ou de kickboxing. Voilà, c'est un honneur et فرحة كبيرة في قلبي. Merci beaucoup, Tekrim, quoi dire, ça khani qalbi ou Inch'Allah, j'espère être dans le récidivisme de la performance. نرجع ونزيد نربح ونزيد نكبر الدوري ديالنا ان شاء الله وجمع المسلمين المغربي. La différence entre l'amateurisme et le professionnel, c'est que dans l'amateur, mis à part les compétitions dites reconnues par les Jeux Olympiques, où l'État donne une rémunération financière, l'amateur n'a pas de rémunération financière par rapport au professionnel. Et le professionnel fait un travail de longue haleine, de longue date. C'est comme le foot, c'est comme tous les sports élitistes. Aujourd'hui, le Maroc la boxe thaïlandaise est reconnue plus que dans d'autres pays. Mais mondialement, la boxe thaï est un tremplin dans toutes les sociétés, que ce soit chez les NES du peuple, NES Chabine, jusqu'à l'élitistes ou des stars de cinéma qui pratiquent de la boxe parce qu'il y a une dépense calorique importante dans la boxe. Donc je pense qu'il ne faut pas spécialement regarder que le côté professionnel et amateur de la boxe, c'est aussi un côté martial, il y a une vraie histoire. Il y a شي حاجة نعاود dans la boxe où ce que les Thaïlandais ont inventé, c'est quand même شي حاجة de très riche et c'est un héritage شي ورطة كبيرة. Et c'est une ورطة que les Marocains mettent en avant. Et voilà quoi, donc voilà, la boxe thaïlandaise n'est pas encore une flamme olympique, si j'ai déjà olympique la boxe anglaise, mais c'est en convoitement d'y être, et je pense que monsieur Renam et monsieur l'Arbi ou Hassan El-Yeliyana sont plus aptes à répondre que moi dans ce genre de questions qui est plutôt une question politique. L'histoire d'Yeni, elle est l'histoire de la boxe. Muay Thai, ça veut dire boxe thaïlandaise. Muay, بحال كيقولوا مانكان موي لايك بوكسينغ بحال بوكس. Muay Thai, like boxe Thai. شبهنا. الكلمة de boxe Thai, c'est une formalité qui est devenue à la base un art martial qui est pratiqué depuis des centaines d'années, qui a servi basiquement, enfin brièvement, excuse-moi du mot en français,
brièvement, c'est un art martial qui a servi à l'armée thaïlandaise de jamais se faire coloniser par d'autres armées. À l'époque, au Moyen-Âge, ils réglaient leur compte face à face. C'était pas comme avec Trump et Al-Bodon. Donc, dans le corps à corps, la boxe thaïlandaise, à distance, mi-distance et à distance de combat à main nue, c'est le sport le plus efficace au monde. Je t'en prie. السلام عليكم. حسن بوسرحان، اخبار المساء السعوديه والعالم. الاخ يوسف، اول زياره للمغرب، ما هي علاقتك بالجامعه القديمه الرياضه وعصبه الشهويه، وواش كاين شي استفاده مستقبلا من التجربه ديالك للابطال الصغار باش يولوا بحالك يقلبوا على المستوى ويولوا في المستوى ديالك؟ Tout d'abord, شكرا حسن. العلاقة اللي عندي مع الجامعة علاقة engouement très positif, bienveillante. عندهم de la bienveillance envers moi وعندي un grand amour sincère et limpide, transparent. C'est une transparence intellectuelle qu'il y a entre moi et la fédération. C'est des gens qui participent beaucoup pour les jeunes, qui sont pragmatiques, qui sollicitent le développement du sport amateur et les amateurs sont les champions de demain. Donc mon amour il est transparent pour eux et je suis aussi transparent envers eux de façon relationnelle et dans mes témoignages envers eux ils sont comment dire bienveillants. C'est laquelle خير bienveillant خير ومنور. Donc صغار انا الحجره اللي نقدر نطين في هاد الحجر كاملين نقدر ننزل لهم الدم ديالي وحياتي من بعد لا بوكس. انا عندي موتيفاسيون باش نمشي لعيل صغير نوري له الطريق ديالو بحال اللي قبل مني وروا له الطريق. Je suis sur des projets d'infrastructures sportives au Maroc, d'ouvrir une salle qui pourrait toucher tous les milieux sociaux, exclure personne dans aucun cas, surtout apporter la plus-value aux femmes. Je vais te faire une anecdote, je vais te dire quelque chose, كتفهمني فرنساوي شويه. Une anecdote كان عندي الوالد ديالي مريضه، il avait le diabète. Faisait pas de sport, toi. Et nos mamans, les femmes, c'est les mamans de demain. Et les mamans de demain, tu vois. Donc la riada, et motiver les femmes à faire riada, pas qu'une fois par semaine, parce que c'est à la mode de faire une fois par semaine dans une salle de boxe. Les femmes doivent pratiquer du sport tous les jours et doivent se démocratiser et être au même niveau que les hommes. Bon, de côté politique, les femmes s'en sortent bien, mais de façon sociale, les hommes doivent motiver les femmes à faire plus de sport. Surtout les Sadienna, qui sont des femmes magnifiques, les Marabadienna qui sont كبروا في النساء ديالنا باش غدا عاودهم يكونوا مريضين وصححوا عاود. Surtout ça, c'est surtout ça mon projet et m'a vu donner de pratique de sport pour tous. même ça واحد. Bon, كلمة كبيرة اللي كنقول حق تنكونوا بزاف ديك العقلية ايدونتيك باش نكبروا بعضنا كاملين بينا دولة مغربية والجامعة المسلمين والجامعة المغربي ان شاء الله نكبروا. كاين شي سؤال آخر؟ S'il vous plaît, vous pouvez... Oui, bonjour. français. يفهم ديريكت. انا كنفهم العربيه انا ما كنتش ابوي ماشي محترف. غادي نتعلم كنتعلم كاع غير Est-ce que vous pouvez nous parler du combat du 29 janvier
29 mai. Et puisque vous êtes aussi pratiquant et vous allez animer un stage. Comment ça se fait? Pratiquant islam? Non, pratiquant sport. Sport. Vous êtes pratiquant. Ah, bien sûr, oui. Tu vas réagir en tant que formateur. Je le fais. Voilà, c'est le micro. Pour répondre à ta question, nous أجبك نبقى يسمعوا بالعربية. Je peux répondre. عندي واحد جهة القلب ديالي كيعجبني نبارطاجي والحاجة اللي جبرتها avec la difficulté ou avec le mérite, c'est un grand mérite pour moi de le partager bénévolement aux gens qui veulent, pas bénévolement, mais allez, je crois que c'est question sensible aussi. J'aime bien نعاون الناس اللي خصهم نعاونهم, tu vois. Donc dans la boxe, je pense que نقدر نجيب لهم un aspect technique et tactique. Comme je le répète, physiquement, le Marocain est assez fort et se tient bien. Il a une réputation pour être très très solide. Donc le Maghrabi, parfois il y a des lacunes techniques qui différencient l'amateur du professionnalisme. Et je voudrais accentuer ça durant ce stage, Inch'Allah, et apporter cette poussée technique que vous allez découvrir dimanche et que j'invite même tous les spectateurs, même lambda, qui ne sont pas pratiquants, à venir s'initier par la vue à la boxe thaïlandaise. Voilà, ainsi que la presse. Vous êtes invités. Pour le stage. Pour le séminaire. Pour le combat, c'est un espagnol, c'est bien ça, Mohamed Jamel? Ouais. C'est un espagnol. Je pense que le bon promoteur pourra répondre plus facilement à ça, mais moi, ce que je ressens, c'est que je veux faire mon maximum. نقيس نربح أكثر من نربح. Je pense que 90% 95%. Salam alaikum. Alors, je ne suis pas journaliste, je suis présidente d'une association. C'est Madame Khadija Fassali, présidente de l'association LIM Espoir et Développement. D'abord, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très fière même d'être parmi un jeune Marocain qui a réussi sa carrière au-delà du Maroc. Et si vous permettez, Monsieur Youssef, je veux que vous me donnez un petit mot, parce que notre association il travaille dans l'assistance humanitaire pour les subsahariens, pour les migrants qui vivent au Maroc, pour les Marocains aussi. Alors je veux bien que vous me donnez un exemple d'un jeune qui vit hors de son pays mais qui a réussi sa carrière. Donnez cet exemple, un conseil pour tout migrant qui vit au Maroc. Et merci beaucoup. Ravi. C'est une question assez compliquée qui va être difficile à répondre entre 1 et 2 minutes. En vérité, ce que je peux dire sur ça, c'est que quelqu'un qui a un but de vouloir s'expatrier, le but de s'expatrier est tout à fait un but comme un autre. C'est normal de vouloir aller voir ailleurs, c'est le sunnah de l'islam. Voyager, ça fait grandir. Je leur souhaite que Dieu les facilite, et que le malaïka يبقوا معهم ويصليوا ويدعوا الله المستقبل ديالهم يكون انسان عنده مستقبل ديالو ان شاء الله ويثقوا في راسهم ويزيدوا في الورطه ديالهم. كل واحد عنده الرزق ديالو والرزق ديالهم يدوب لو سيزير et parfois c'est pas facile. Et quand je m'intéresse un peu à l'actualité du passage entre l'Europe, c'est un passage alléchant, mais croyez-moi, je suis né là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas les richesses que l'on a au Maghreb, et il n'y a pas les richesses de l'Afrique. Donc parfois, ces gens-là ont des rêves et ont des volontés que je respecte en tout honneur, et de part et d'autre, je les motive à
à se concentrer sur eux-mêmes et à pas se regarder le prochain, ce qu'il a acquis et ce qu'il a fait. Parce que à la base, ce rêve de vouloir aller ailleurs de façon illégale, de vouloir traverser, c'est ça, non? C'est juste une question d'envie je pense que la dépendance numérique y est pour beaucoup aussi. Le téléphone, les gens ils voient ce qui se passe ailleurs, ils voient les clips, mais c'est que des paillettes qu'on sème et qu'on s'expose le hajar, tu vois. Donc la vérité quotidienne de la vie, et même pour un grand chanteur, je connais des chanteurs, ils ont des vies pas faciles aussi. Parfois, il vaut mieux pas être connu et avoir une vie anonyme. Le bonheur est qalbek, tu vois, le bonheur est avec ceux que t'aimes. Et avoir confiance en soi, plus à moi la somme où il n'y a pas grand chose à dire sur ça, c'est compliqué, il faut s'asseoir et des jours discuter avec des gens, et c'est de la communication. Voilà, et de la communication positive, c'est ce que je leur souhaite. Quand cette journée là, la somme, la sagesse, la sagesse, c'est que la sagesse qui est dans ces prises de risque comme traverser l'océan. Je vous en prie. Alors, Bourani, salam alaikum. دكتور المواي فاي اشتركت المغرب في جميع المعاهد الدوليه فكنصاحب بك كان غالبا. الوغ السؤال ديالي باش نطرح بزاف، كيفاش الاحساس ديالك والشعور ديالك ببلادك اول حاجه، وثانيا وسط الاطر وكفاءات مغربيه ورؤساء الدومين ديال فول كونتاكت كيك بوكسين مواي تاي. الوغ كيفاش الشعور ديالك بهذا سميتو هذا، وشكرا مرة أخرى. والناس اللي معايا دابا ديك الناس اللي معايا دابا في الأول ومعايا j'ai une fidélité et une reconnaissance envers les gens avec qui j'ai commencé اللي كنبدا معاهم خصني نكمل معاهم التاريخ ديالي peu importe بحال اللي كنجوج مع شي واحد، بحال اللي كنجوج مع مراتي، كاين الفوق وكاين تحت، وكاين الحاجة actuellement حنا الفوق، الفوق le succès, la réussite et le performance crée de la jalousie, crée des sentiments où il fait كاين البرد، وحديتينا في الفوق في الجبل كاين البرد، خصك تصبر، خصك تحب الناس اللي معاك من الأول وتبقى معاهم. La communication, c'est ça la clé de la réussite, c'est الهضرة ou l'échange entre les personnes que tu aimes et que tu as des intérêts avec eux qui ont des intérêts. Quand je dis intérêt, c'est pas les intérêts péjoratifs, ماشي ديك الجهة القبيحة les intérêts، ديك الجهة زوينة، الجهة منورة. Donc voilà. Je réponds à ta question, je réponds. ما غاديش نبارجي لي فلور sur la fédération, mais toujours bras ouverts pour les champions de l'étranger. Les Marocains résident en Europe. واش يمكننا نشوفوا ان شاء الله اكاديمي ديال يوسف بوغانم هنا، واش يمكننا كاينين دي زوفر سوسيو، اعمال اجتماعيه اللي يمكن تقوم بها هنايا يوسف بوغانم صافي شامبيون لي برافو. سؤال الطيار جد طيب. عندنا واحد البروجي، tu vois, il y a un projet هنايا في دابا في طنجة اللي واحد partenaire. On est sur les plans de construction d'une salle de gym, mais ce n'est pas encore acquis. حل là-bas la confidence اللي كنعمل لك public. الطريق ديالي ولا بوصول ديالي الطريق اللي يجي على المغرب باش ديالي مغربي. و si tu veux savoir une anecdote اللي كنت في الدار الوالده ديالي الله يرحمها ربطتني على المغرب، كتقول لي تينا في الهضره العربيه في الدار، فهمتيني؟ وديك الهضره كتجي لك عاديه باش انا مغربي حق اللي كتكون ساكن في الخارج كتصون لك في ودنك، كتقول لا عندها الحق الوالده، تعطي شي ورطه اللي اليوم ما محتاج فيها. كنهضر معكم بالعربيه باش الوالده الله يرحمها واخا داري جات الدار كنديبوي معكم، وان شاء الله نزيد نكبر الهضره ديالي ونستكفى باش تولي poli, et un jour je pourrai parler à la télé comme maintenant, plus poliment. Mais dans la pratique de la boxe, bien sûr, le projet d'Iadi sont tournés vers le Maroc.
pour les fondations et les aides à la jeunesse, surtout les jeunes, ils tombent très facilement, comme partout dans le monde, dans la drogue. Et si c'est un chemin qu'ils peuvent éviter par juste un message, un exemple, on va parler d'un très grand boxeur, Mike Tyson. Il y a eu la visite de Mohamed Ali dans son centre de détention pour prison pour jeunes. C'est ce qui l'a permis d'être aujourd'hui Mike Tyson. Parfois, juste كتشوف شي واحد كتلاقى مع شي واحد المكتوب ديالك كيتبدل. Et sans prétention, j'ai beaucoup de titres, je suis l'un des boxeurs les plus titrés. Moi, je me rends pas compte, je ne suis pas spécial, je suis quelqu'un de normal, mais pour un jeune qui a une vision sur moi, qui a une projection sur moi positive, où il s'identifie à moi, parce que je suis, voilà, je suis maghrébin, marabi, tu vois. Donc, qu'il soit, peu importe, si ça peut le motiver, si je peux lui rendre visite, si tu as des propositions, si quelqu'un a des propositions pour des fondations, pour des projets, je suis d'accord pour participer, que ce soit mon physique, et si je ne peux pas être physique, au moins, comment dire, de soutenir de mon cœur et une vidéo, un message. Avec la technologie numérique, on peut faire beaucoup de choses maintenant et on peut toucher beaucoup de gens à distance, même si je suis en Thaïlande. Donc, bien sûr, je suis ouvert au Muawana du Shab Maghrabi. C'est ça, non? Salam alaikum. D'abord aujourd'hui Bruxelles. Bon, d'abord كنحيي الأخ يوسف بوغانم على الإنجازات الرائدة اللي فعلا هزت العالم وهزت الرياضة ديال الكيك بوكسين عالية في البوديوم أوروبيان. وتنهني الجامعة الملكية للكيك بوكسين على الدور الفعال اللي كتأديه داخل والخارج. Ma question est, on a gagné dans tous les podiums les grandes médailles au kickboxing. Est-ce que le kickboxing peut être utile avec les jeunes du Marocain du monde pour éviter de rentrer dans les réseaux djihadistes islamiques? Question politique. Aujourd'hui, la boxe est un tremplin identitaire. Dans la boxe, quand tu es personne, tu deviens quelqu'un parce que la boxe, elle te donne une climat, une identité qu'un MRE, un Marocain résident à l'étranger, ne peut pas spécialement avoir, ou spécialement un Marocain résident ici, ne peut pas spécialement avoir. Quand tu es issu de Flipo, moi je suis issu du sous-sol de la vie. حلقت الوالد ديالي ما كان عندهم كتبغيطه وكتشوا كان لي الله طاح tu واللي طالي ديريكسيون اللي طات لي شي طريق في حياتي لا بوكس وكان عندي واحد البرانسيب قلت ديت لا بوكس بحال المرات بغيت نوقف ماشي نوقف باش ما كنلعب شي مزيان كنربح عند اكثريه عندي الكوطا دو فيكتوار اكثر من الديفيت حق كي وصل الوقت كتبغي مرات تحل طاح لك كتافك يطيحوا لك كتخوي الله يرحمه رجليك كيخويوك ساعات كيطلع لك الزعاف ما كتبغيش وزعمت والرياضه عاونتني اليوم نكون قدامك ونهضر معاك ونواجبك هاد المسؤوليه وليت assez important pour répondre à cette question. Bien sûr, le boxeur est un message de résilience en lui-même. Pour être un boxeur, il faut avoir été affranchi de son enfance et avoir eu une enfance de préférence difficile pour être un grand boxeur. Tous les grands boxeurs ont eu un passé difficile. Et si ça peut servir aujourd'hui à la misère du monde de s'exprimer et à exister, bien sûr la boxe évite les schémas djihadistes. Quelle idée de croire en État islamique terroriste et de couper des têtes aux gens. Quelle idée. Ça frôle le normal. C'est des gens qui n'ont pas eu d'identité, c'est pas des gens bêtes, c'est des gens qui ont cru à des choses qu'on leur a donné une carte d'identité que la boxe et le sport ne leur a pas donné. Le sport rapproche tout le monde. Et tu sais, le sport, c'est là où je rencontre quelqu'un qui n'est pas comme moi. C'est là que je vais rencontrer l'antipode.
le mec qui est à l'opposé de moi, que j'aurais jamais rencontré. Enfin, quand je dis opposé, c'est pas le mot, c'est l'antipode. Un mec, c'est pas mon ennemi, c'est pas mon hostile, mais c'est quelqu'un que j'aurais jamais rencontré. Regarde, un riche peut te la avec un pauvre. Et ça, dans un restaurant, tu peux pas, parce qu'il y a une hiérarchie. Tu vois, donc le Riyada, bien sûr, c'est positif, bien sûr, c'est grandiose. Et vivre le Riyada, et que ce soit de pratiques aléatoires de temps à autre ou intensives, le Riyada libère de l'endorphine, c'est-à-dire l'hormone de la joie et de la satisfaction. Donc oui, bien sûr, le sport, c'est une clé à la vie, et c'est une clé islam ou Riyada ou Kharaya. J'ai une question à dire, c'est ça la question. السلام عليكم. سارة من حوار بريس. سؤالي غادي نوجه للبطل العالمي يوسف بوغاني، وهل هناك مشاريع مستقبلية مع الجامعة الملكية لكيك بوكسينغ؟ جبرتينا حنايا ديجا في بروجي في المناطنا. Monsieur Lahsen qui est à ma gauche et Monsieur Jamal Yakouben qui est à ma droite. Monsieur Jamal Yakouben, pour vous le présenter, vous le connaissez pas forcément, mais l'année passée il a reçu l'award du meilleure promotion de boxe professionnelle en France. Donc Monsieur Yakouben, que vous pouvez applaudir un petit peu moins. Donc ils sont en étroite collaboration. Et de part et d'autre, moi-même, j'ai eu une halakha assez forte avec l'équipe nationale du Maroc et la fédération de boxe qui prône l'amateurisme et développe la jeunesse, les enfants. Ils se sont concentrés. Voilà, on n'éduque pas un enfant à 30 ans. Et ça, la fédération l'a compris. Ils éduquent les enfants à l'enfance. Donc le côté amateur est fort développé et je ne peux que respecter et voilà. Et il ne faut pas être doué d'intelligence pour comprendre le travail qu'ils font, il est énorme. Ils ont tout un pays à gérer, où l'un des sports les plus pratiqués par les jeunes, comme le kickboxing et le muay thai et le taekwondo, est géré par une fédération sérieuse et assidue. Donc voilà, nos projets à nous sont des projets déjà de stage. Ensuite, s'il y a des projets sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une boîte email, j'ai une secrétaire qui peut gérer ces demandes. Votre relation avec la fédération et la Ligue de Casa. Et après, nous nous donnons les détails du 19 janvier, le programme. La relation, je sais que tu as envie que je dise que la relation est amoureuse. Hein? T'as envie, hein? Vous avez posé peut-être 6 fois la même question. Donc ma position est pour le sport. Moi, je suis pour le sport. Je suis apolitique. C'est-à-dire pour les gens qui ont un français basique. ما كنمشيش في البوليتيك، انا كنعمل رياضه. انا كنحب و البروغرام دو ستاج يكون على التدويره ديالي تكون على تكنيك والتكتيك. Tactique, c'est l'aspect distanciel. Ce sera basé sur un rituel de 2 heures qui sera technique. Donc les gens, ils ne seront pas fatigués physiquement. Ils seront fatigués par l'aqal ديالو. C'est نتمشى في العقل باش ce qui différencie الساعة من الوقت هي العقلية ديالو et son temps de réaction. Son instinct est pratiquement le même. Mais c'est ses choix qui différencient. Un vit dans la jungle, l'autre vit dans la maison la plupart du temps. Donc voilà, je vais essayer de donner des techniques sauvages. Je vais essayer de me chier ça, tu vois. Je vais essayer de ramener quelque chose de correct. Et je pense que j'ai la recette. Vous allez voir dimanche. Ouais. السلام عليكم، تحياتي يوسف بوغانم. السؤال موجه لك، واش اول مره جيتي للمغرب؟ ثاني سؤال، واش هنايا كاينه 240 مقابله، واش ما عمرك مثلتي الرايه المغربيه ولا لا؟ واش فايش مثلتيها ولا لا؟ لا
لا باش حلقت بلجيكا اللي كنت صغير ما كنتش كنعرف الطريق ديالي، كلشي كيغلط. انا خاي صغير، كل انسان يقدر يغلط، ماشي غلطه. كتسمى انا عندي باسبور بلجيكي، مشيت ديت باسبور بلجيكي وعملوا لي بدله بلجيكا. ما كانش عندي ماناجمان صحيح، فكبرت وعقلت راسي، وقعت لي واحد المسؤوليه اللي بدلتني. رحت حق السيده في كتفين اليمين، مثل ثلاث العمليات، وكان عندي 20 سنه. كنت صحيحه، كنت مشهور في تايلاند، كنت مشهور. واللي كنت تماك التليفون كان كيصوني بزاف قبل ما حرقني الكتفين ديالي، واللي تهرست وقت عايش. تاخرت وعقلت على راسي وعقلت على الخطوه الوالده. تبقى بوحدك كتخمم، كدور بالصعب ديالك، الصباح ديالك كيبقى يدور لك انا عندك ستريس وعندك. Donc, bien sûr, j'ai boxé pour le pays de la Belgique à certains moments, et d'autres, j'ai boxé pour le Maroc. Mais, les fois où j'ai été le plus fier, tu devines que c'est pour le Maroc. C'est pour ça que je suis assis devant toi. Voilà. J'espère que je t'ai répondu. Oui? Vous me dites que c'est bon? Ça va. شكرا. العربية؟ انا جالس هنايا باش قلبي كيمشي على المغرب، فهمتيني؟ قلبي مسخر على المغرب، انا كنت على المغرب ما عنديش انا ما كانش عندي ورطه ديال قلبي. انا الورطه ديالي غير اللي يكون هنايا ما نجيش هنايا، ما نكذبش. الله يكفر. السلام عليكم، معكم جلال الدمري مدير بجمعيه البركاني. الاخوان كاع طرحوا الاسئله اللي كان ممكن تطرح الاستاذ بوغانم والاخوان. هذا السؤال ماشي سؤال وانما غير شكر للجامعه ولا العصبه اللي كنا كنشوفوا هذا البطل غير في التلفاز وعبر قنوات عالميه. الحمد لله حاليا كنجلس معاه ونتصور معاه وغنزنا واحد التكوين، واحد ستاج تدريبي للفئات العمريه حتى المدربين. هذه كتحسب للجامعه برئاسه السي عبد الكريم الهلالي والسي الحسن على المجهود ديالو باش يجمع هاد النجوم وابطال مثل السي البطل يوسف بوغانم والسي العربي هموش. كذلك بالشكر المتوجه ليه لرئيس عصبه الشاويه. ماشي منذ تاريخ التاسيس كانوا كيجوا ابطال، ولكن حاليا دابا ربما احسن بطل اللي جا شرف الجامعه والعصبه هو السي يوسف بوغانم. كنشكر العصبه والجامعه والسي. ماشي انا كنزاد مغاربه. لا يعني كاين بزاف، ولكن اهم ما نقدرش عادي ديك تكبر نقول انا شهر من اهم من اهم الابطال اللي جاوا في التاريخ داروا تكوين الجامعه والعصبه هو الاستاذ يوسف بوغانم. تحيه ليه، وكنعاود نجدد الشكر للجامعه والعصبه وعلى راسهم السي الحسن الهلالي اللي كيدير مجهوده باش يجيب لنا كل ما هو كيروج في الساحه العالميه. مشكورين مره اخرى، شكرا. قبل ما نمشيو لاخر سؤال لابد ان بالعرض نختم بعض الاسئله. ما عنديش اسئله ولكن عندي مجرد هما اسئله بالنسبه للصحافه. السي يوسف بوغانم، بغيناك ملي كانت عندك 15 سنه depuis 15 ans، بغينا لو سكري ديال داك البراسيل اللي كتطلع فيه في الحلال اللي كتكون كدير كونج البراسيل. وي deuxième question, pourquoi Casablanca et pas d'autres au Maroc? Troisième question, اش كيمثلوا لك هاد التواريخ لي دات suivant 29 janvier 15 mars et 14 avril. شوف الأولية أولادي ça c'est un achat quand j'avais 14 سنة. كان لا 15 سنة كان عندي، عندي 30 وقديمة شوية شفتيه على شوية il a un peu usé. Je suis superstitieux. كيفاش كنقولوا وكان جات الوالدة ديالي تقول لي
العيال الا شتي شي حاجه وصوبت فيك الخير بقى مع ديك الحاجه كتبع الهضره ديالها الله يرحمها ما بقاش تزيد هضره جديده ماشي ما بقاتش معانا انت كتعرف ديك الهضره سونتيمونتال نو البورت بونور تعرف الملائكه والله هو اللي كيتقبل ما نقدرش نقول سي ان بورت بونور باسكو سينون سي لو كوتي بايان ça le côté païen c'est pas croire en Dieu c'est l'absence de c'est autre chose donc c'est pas porte ouais dans le langage كيوريني نقولوا سي ان بورت بونور حنا مسلمين نقولوا كاين شي حاجه اللي جات لي حلوه من الصغر وبقات معايا في يدي صافي هذه صارت لا يا با دو d'aspect allez d'aspect en dehors que de la transcendance. Pour moi, mon état d'esprit, je ne peux pas parler avec un intermédiaire de Dieu alors que je peux parler directement avec Dieu. Je ne suis pas là qui peut faire une leçon, je suis juste occupé à être clair parce que ces journalistes ils vont dire autre chose. Pourquoi Casablanca et pas notre ville Darbida, c'est évident que je suis là. ضروري ما نقدرش نكون في الموند. Je peux pas être à deux places en même temps donc بينا من كازا وان شاء الله كتمشى على l'administration sur une équipe organisée dont est composée aussi directement et qui est fondamentale la fédération. C'est la fédération. Donc je pense que pour la prochaine ville il vous l'annoncera prochainement Inch'Allah. Inch'Allah Tanja الرباط دخلت تنسلسة مغربية عندي 29 janvier et 14 février ou 15 mars c'est d'être rapproché, c'est des prises de risques très risquées. Bon je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière mais là dangereux, qui ne prend pas de risque ne grandit pas. Donc, mais c'est des challenges que je dois accepter, c'est des contrats que je dois honorer. Le 29 janvier, c'est avec Monsieur Prestige Fight, Monsieur Jabel Yakouben, rappelez-vous ce nom, parce qu'il a le grand projet et la confirmation de faire ça au Maroc, un gala. Donc il va ramener les meilleurs mondiaux sur le Maghreb, Monsieur Jabel Yakouben. Et le 14 février, c'est de nouveau pour lui, mais c'est à Bangkok, que Lumpini. Lumpini, c'est Champions League de boxe. Pour répondre à la question que tu vas me répondre, tu vas me poser bientôt. Lumpini, c'est Shahaja Mohima. J'ai eu 3 titres prestigieux en Thaïlande qui réunit le plus grand stadium, le Raja Damen, Lumpini et Omnoy. Et jamais un boxeur étranger, non thaïlandais, a fait cette performance. Et rarement les Thaïlandais le font. Donc voilà, c'est pour ça que je boxe aussi souvent, donc on va souvent challenger quelque chose. Parce que quand on a le riada, quand on a quelqu'un qui dit أنا أحسن منه وكان كيبو يدو كتخمم كتقول أنا أحسن من هذا. Donc أنا كنعمل تشالنج باش أنا رياضي. راك واحد عنده اسم حديدي كيبقى في لا روتوني كيبقى في لا ديستاكسيون. أنا الرياضة كاين اللي كيربح كاين اللي كيبردي. النهار اللي كان بردي بصحته النهار اللي كان ربح بصحته. C'est comme ça le sport. Donc voilà. Donc ce que j'ai à penser, c'est que je pense que je vais essayer de gagner pour les 3 combats. شكرا. لا الإخوة لأنه عيا شي شويه مازال غيطيني إذا آخر سؤال الله يرضي عليك. آخر سؤال كنظن في هذه السؤاليه كنشوف في الجامعات المغربيه كلها ولا الوسط كاين المدير التقني دائما البراني هو اللي كيجي يخدم. امتى نشوفوا مثلا ابطال بحال السي بوغانم يكونوا شادين الرياضات الاداره التقنيه لانه المغربي غادي يبغي يحب الرايه ديالو غادي يخدم الرايه ديالو ماشي بحال الاجنبي غادي كيجي ياخذ فلوس ويمشي. امتى نشوفوا هذا Je vais répondre à la question à ta place pour nous. Alors, غير التعريف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ منذ التأسيس ديالها تتوفر على إدارة تقنية
يعني مغربيه 100% على راسها يعني البطل يعني من المؤسسين ديال الرياضه في المغرب اللي هو السويسل اللي عطى نتائج ومازال كيعطي. وهناك عاوتاني ابطال اخرين، هناك يعني خويا جواد، هناك غردة. ولما لا مستقبلا سبو غانم يكون معنا ان كونسي au sein de la fédération royale marocaine prochainement, Inch'Allah. Dans l'avenir, conseiller technique de la fédération. Si l'aspect technique peut faire grandir la technique, pourquoi pas. أنا نقول لك أنا حلقت بلجيكا ديك المكتوب ديالي حق أنا الدين ديالي مغربي توا سي جو كبر العرب ديالنا المغاربة ديالنا قبل علينا قبل على كل شيء هذا كان هنا. شكرا ميرسي. غير افون لأن آخر كلمة وربما أنها nous consultons vous êtes presque avec Arabesque Travel وعصبة الشاوية اللي كتدعوكم لهذا الحفل الشهي في الطابق الأول. شكرا للصحافة السمعية المرئية المكتوبة المصورة والإلكترونية. شكرا لكم على تلبية واحد دقيقة غادي نديروا واحد الصورة خاصة الاتحاد الدولي ومن بعد غادي نسالي واحد الصورة خاصة الاتحاد الدولي دي خاصة اون فوتو سبيسيال بوغ على الطيار جد الطيار. عندنا واحد البروجي توا عندنا واحد البروجي هنايا في دابا انا في طنجة عندي واحد بارتنير. On est sur les plans de construction d'une salle de gym. Mais ce n'est pas encore acquis. حل دابا الكونفيدونس اللي كنعمل لك public. الطريق ديالي ولا بوصول ديالي الطريق اللي يجي على المغرب باش ديالي مغربي. و سي بس سافوار اون انيكدوت اللي كنت في الدار الوالده ديالي لاباس الله يرحمها ربطني على المغرب كتقول لي تينا في الهضره العربيه في الدار فهمتيني. وديك الهضره كتجي لك عاديه باش انا مغربي حق اللي كتكون ساكن في الخارج كتصور لك في ودنك كتقول لا عندها الحق الوالده تعطي شي ورطه اللي اليوم ما محتاج فيها. كنهضر معكم بالعربيه باش الوالده الله يرحمها واخا داري جات الدار كنديبوي معكم عاود ان شاء الله نزيد نكبر الهضره ديالي ونستكفى باش تولي poli et un jour je pourrai parler à la télé comme maintenant plus poliment. Mais dans la pratique de la boxe bien sûr le projet d'Iadi sont tournés vers le Maroc pour les fondations et les aides à la jeunesse surtout les jeunes ils tombent très facilement comme partout dans le monde dans la drogue. Et si c'est un chemin qu'ils peuvent éviter par juste un message, un exemple, on va parler d'un très grand boxeur, Mike Tyson. Il y a eu la visite de Mohamed Ali dans son centre de détention pour prison pour jeunes. C'est ce qui l'a permis d'être aujourd'hui Mike Tyson. Parfois, juste que tu fais et sans prétention, j'ai beaucoup de titres, je suis l'un des boxeurs les plus titrés. Moi, je me rends pas compte, je suis pas spécial, je suis quelqu'un de normal, mais pour un jeune qui a une vision sur moi, qui a une projection sur moi positive, où il s'identifie à moi, parce que je suis maghrébin, marabi, tu vois. Donc qu'il soit, peu importe, si ça peut le motiver, si je peux lui rendre visite, si tu as des propositions, si quelqu'un a des propositions pour des fondations, pour des projets, je suis d'accord pour participer, que ce soit mon physique, et si je ne peux pas être physique, au moins comment dire, de soutenir de mon cœur et une vidéo, un message. Avec la technologie numérique, on peut faire beaucoup de choses maintenant et on peut toucher beaucoup de gens à distance, même si je suis en Thaïlande. Donc, bien sûr, je suis ouvert au Mouawana du Shah Maghrabi. C'est ça, non? Salam alaikum. L'Europe aujourd'hui, Bruxelles. Bon, d'abord كنحيي الأخ يوسف بوغانم على الإنجازات الرائدة اللي فعلا هزت العالم وهزت الرياضة ديال الكيك بوكسين عالية في البوديوم أوروبيان.
وتنهني الجامعة الملكية للكيك بوكسين على الدور الفعال اللي كتأديه داخل والخارج. La question est, on a gagné dans tous les podiums les grandes médailles au kickboxing. Est-ce que le kickboxing peut être utile avec les jeunes Marocains du monde pour éviter de rentrer dans les réseaux djihadistes islamiques? Question politique. Aujourd'hui, la boxe est un tremplin identitaire. Dans la boxe, quand tu es personne, tu deviens quelqu'un parce que la boxe, elle te donne une climat, une identité qu'un éméreux, un Marocain résident à l'étranger ne peut pas spécialement avoir, ou spécialement un Marocain résident ici ne peut pas spécialement avoir. Quand tu es issu d'une famille pauvre, moi je suis issu du sous-sol de la vie. حلقت الوالد ديالي ما كان عندهم كتبغيطا وكتشوا كان لا يطلع حطاه tu واللي طالي ديريكسيون اللي طات لي شي طريق في حياتي لا بوكس وكان عندي واحد البرانسيب قلت ديت لا بوكس بحال المرات بغيت نوقف ماشي نوقف باش ما كنلعب شي مزيان كنربح عندي اكثريه عندي الكوطا دو فيكتوار اكثر من الديفيت حق كي وصل الوقت كتبغي مرات تحل لك كتافك كيطيحوا لك كتخوي الله يرحمه رجليك كيخويوك ساعات كيطلع لك الزعاف في الله ما كتبغيش وزعمت والرياضه عاونتني اليوم نكون قدامك ونهضر معاك ونواجهك هذه المسؤوليه وليت assez important pour répondre à cette question. Bien sûr, le boxeur est un message de résilience en lui-même. Pour être un boxeur, il faut avoir été affranchi de son enfance et avoir eu une enfance de préférence difficile pour être un grand boxeur. Tous les grands boxeurs ont eu un passé difficile. Et si ça peut servir aujourd'hui à la misère du monde de s'exprimer et à exister, bien sûr, la boxe évite les schémas djihadistes. Quelle idée de croire en État islamique terroriste et de couper des têtes aux gens. Quelle idée. Ça prend le normal. C'est des gens qui n'ont pas eu d'identité, c'est pas des gens bêtes, c'est des gens qui ont cru à des choses qu'on leur a donné une carte d'identité que la boxe et le sport leur a pas donné. Le sport rapproche tout le monde. Et tu sais, le sport, c'est là où je rencontre quelqu'un qui n'est pas comme moi. C'est là que je vais rencontrer l'antipode. Le mec qui est à l'opposé de moi, que j'aurais jamais rencontré. Enfin, quand je dis opposé, c'est pas le mot, c'est l'antipode. Un mec, c'est pas mon ennemi, c'est pas mon hostile, mais c'est quelqu'un que j'aurais jamais rencontré. Regarde, un riche peut te avec un pauvre. Et ça, dans un restaurant, tu peux pas, parce qu'il y a une hiérarchie. Donc le Riyada, bien sûr, c'est positif, bien sûr, c'est grandiose. Et vivre le Riyada, et que ce soit des pratiques aléatoires de temps à autre ou intensives, le Riyada libère de l'endorphine, c'est-à-dire l'hormone de la joie et de la satisfaction. Donc oui, bien sûr, le sport, c'est une clé à la vie, et c'est une clé islam ou Riyada, ou Khraya. C'est juste une question à dire, c'est ça la question. السلام عليكم. سارة من حوار بريس. سؤالي غادي نوجه للبطل العالمي يوسف بوغان، وهل هناك مشاريع مستقبلية مع الجامعة الملكية للكيك بوكسينغ؟ جبرتينا حنايا ديجا في بروجي في المناطق Monsieur Lahsen qui est à ma gauche et Monsieur Jamal Yakouben qui est à ma droite. Monsieur Jamal Yakouben, pour vous le présenter, vous le connaissez pas forcément, mais l'année passée il a reçu l'award du meilleure promotion de boxe professionnelle en France. Donc Monsieur Yakouben, que vous pouvez applaudir un petit peu moins. Donc ils sont en étroite collaboration. Et de part et d'autre, moi-même, j'ai eu une alaqa assez forte avec l'équipe nationale du Maroc et la fédération de boxe qui prône l'amateurisme et développe la jeunesse, les enfants. Ils se sont concentrés. Voilà, on n'éduque pas un enfant à 30 ans. Et ça, la fédération l'a compris. Ils éduquent les enfants à l'enfance.
Donc le côté amateur est fort développé et je peux que respecter et voilà. Et il ne faut pas être doué d'intelligence pour comprendre le travail qu'ils font, il est énorme. Ils ont tout un pays à gérer où l'un des sports les plus pratiqués par les jeunes, comme le kickboxing et le muay thai et le taekwondo, est géré par une fédération sérieuse et assidue. Donc voilà, nos projets à nous sont des projets déjà de stage. Ensuite, s'il y a des projets sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une boîte email, j'ai une secrétaire qui peut gérer ces demandes. Voilà. Votre relation avec la fédération et la Ligue de Casa. Et après, nous nous donnons les détails du 19 janvier. Propre programme. La relation, je sais que tu as envie que je dise que la relation elle est amoureuse. Hein? T'as envie, hein? Vous avez posé peut-être 6 fois la même question. Donc ma position est pour le sport. Moi, je suis pour le sport. Je suis apolitique. C'est-à-dire pour les gens qui ont un français basique. ما كنمشيش في البوليتيك، انا كنعمل رياضه. انا كنحب و البروغرام دو ستاج غادي يكون على التدويره ديالي تكون على تكنيك والتكتيك. تكتيك سي لاسبي ديستانسيال كيف غادي يكون في ديك سera basé sur un rituel de 2 heures qui sera technique. Donc les gens ils seront pas fatigués physiquement. Ils seront fatigués في العقل ديالهم. C'est نتمشى في العقل باش ce qui différencie الساعة من الوقت هي العقلية ديالو et son temps de réaction. Son instinct est pratiquement le même, mais c'est ses choix qui différencient. Un vit dans la jungle, l'autre vit dans la maison, tout le temps. Donc voilà, je vais essayer de donner des techniques sauvages. Je vais essayer de je vais essayer de ramener quelque chose de correct. Et je pense que j'ai la recette. Vous allez voir dimanche. Ouais. السلام عليكم، تحياتي يوسف وغالب. السؤال موجه لك، واش أول مرة جيتي للمغرب؟ ثاني سؤال، واش هنايا كاينة 240 مقابلة، واش ما عمرك مثلتي الراية المغربية ولا لا؟ واش فايش مثلتيها ولا لا؟ لا باش حلقت بلجيكا اللي كنت صغير ما كنتش كنعرف الطريق ديالي، كلشي كيغلط. انا خاي صغير، كل انسان يقدر يغلط، ماشي غلطه. كتسمى انا عندي باسبور بلجيكي، مشيت ديت باسبور بلجيكي وعملوا لي بدله بلجيكا. ما كانش عندي ماناجمان صحيح، فكبرت وعقلت راسي، وقعت لي واحد المسؤوليه اللي بدلتني. راك حق الصداع في كتفين اليمين مثل 3 عمليات، وكان عندي 20 سنه. كنت صحيحه، كنت مشهور في تايلاند، كنت مشهور. واللي كنت تماك التليفون كان كيصوني بزاف قبل ما حرقني الكتفين ديالي، واللي تهرست تنحوت عيني. تعقدت وعقلت على راسي وعقلت على الخطوط الوالده. بقى بوحدك كتخمم، كدور بالصعب ديالك، الصباح ديالك كيبقى يدور لك. انا عندك ستريس وعندك. Donc, bien sûr, j'ai boxé pour le pays de la Belgique à certains moments, et d'autres, j'ai boxé pour le Maroc. Mais, les fois où j'ai été le plus fier, je devine que c'est pour le Maroc. C'est pour ça que je suis assis devant toi. Voilà. J'espère que je t'ai répondu. Oui? Vous me dites que c'est bon? Ça va. شكرا. انا جالس هنايا باش قلبي كيمشي على المغرب، فهمتيني؟ قلبي مسقع على المغرب، ما عنديش شي. انا ما كانش عندي ورطه ديال قلبي، انا الورطه ديالي غير ديالي يكون هنايا، ما نجيش هنايا، ما كنكذبش. الله يكرمك. السلام عليكم، معكم جلال الدمري مدير جمعية البركاني. الإخوان كاع طرحوا الأسئلة اللي كان ممكن تطرح الأستاذ بوغانم والإخوان. هذا السؤال ماشي سؤال وإنما غير
الشكر للجامعه ولا العصبه اللي كنا كنشوفوا هذا البطل غير في التلفاز وعبر قنوات عالميه. الحمد لله حاليا كنجلس معاه ونتصور معاه وغنوزنا واحد التكوين، واحد ستاج تدريبي للفئات العمريه حتى المدربين. هذه كتحسب للجامعه برئاسه السي عبد الكريم الهلالي والسي الحسن على المجهود ديالو باش يجمع هاد النجوم وابطال مثل السي البطل يوسف بوغانم والسي العربي هموش. كذلك الشكر المتوجه ليه لرئيس عصبه الشاويه. ماشي منذ تاريخ التاسيس كانوا كيجيو ابطال، ولكن حاليا دابا ربما احسن بطل اللي جا شرف الجامعه والعصبه هو السي يوسف بوغانم. كنشكر العصبه والجامعه والسي انا كنزاد المغاربه. لا يعني كاين بزاف، ولكن اهم ما نقدرش عادي ديك تكبر نقول انا شهر من اهم من اهم الابطال اللي جاوا في التاريخ داروا تكوين الجامعه والعصبه هو الاستاذ يوسف بوغانم. تحيه ليه، وكنعاود نشدد الشكر للجامعه والعصبه وعلى راسهم السي الحسن الهلالي اللي كيدير مجهوده باش يجيب لنا كل ما هو كيروج في الساحه العالميه. مشكورين مره اخرى، شكرا. إذا قبل ما نمشيو لاخر سؤال لابد ان بالعربي نختم بعض الاسئله. ما عنديش اسئله ولكن عندي مجرد هما اسئله بالنسبه للصحافه. السي يوسف بوغانم بغيناك ملي كانت عندك 15 سنه depuis 15 ans بغينا لو سكري ديال داك البراسيل اللي كتطلع فيه في الحالات ملي كتكون كدير كومبو البراسيل وي Deuxième question, pourquoi Casablanca et pas d'autres au Maroc? Troisième question, je vais mettre le هاد التواريخ les dates suivantes 29 janvier 15 mars et 14 avril. Ça, c'est un achat quand j'avais 14 سنة. كان لا 15 سنة كان عندي. راهي 30. وقديمة شوية، شفتيه؟ على شوية، il est un peu usé. Je suis superstitieux. كيفاش كنقولوا؟ وكان جات الوالدة ديالي. كتقول لي العيال إذا شتي شي حاجة وصوبت فيك الخير قام هذيك الحاجة. كتبع الهضرة ديالها الله يرحمها ما بقيتش تزيد هضرة جديدة، ماشي ما بقاتش معانا، انت كتعرف ديك الهضرة سونتيمونتال. نو البورت-بونور كنعرف الملائكة والله هو اللي كيتقبل. ما نقدرش نقول سي ان بورت-بونور باسكو سينون سي لو كوتي بايان ça. Le côté païen c'est pas croire en Dieu, c'est l'absence de Dieu. C'est autre chose. Donc c'est pas porte ouais dans le langage كيوريني نقولوا سي بورت-بونور. حنا مسلمين نقولوا كاين شي حاجة اللي جات لي حلوة من الصغر وبقات معايا في يدي. صافي. هذه صارت لا. Il y a pas d'aspect en dehors que de la transcendance. Pour moi, mon état d'esprit, je ne peux pas parler avec un intermédiaire de Dieu alors que je peux parler directement avec Dieu. Je ne suis pas là occupé à faire une leçon, je suis juste occupé à être clair parce que ces journalistes ils vont dire autre chose. Pourquoi Casablanca et pas une autre ville? Darbida, ça me donne chez Daoula, ضروري ما نقدرش نكون في جو الموند. Je peux pas être à deux places en même temps donc بينا في كازا وان شاء الله كتمشى على l'administration sur une équipe organisée dont est composée aussi directement et qui est fondamentale la fédération. C'est la fédération. Donc je pense que la prochaine ville, il vous l'annoncera prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, Tanja, Rabat, Dakhla, Sibta Maghrabiya. عندي 29 janvier et 14 février ou 15 mars. C'est d'être rapproché.
c'est des prises de risques, très risquées. Bon, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, mais là, dangereux, regarde, qui prend pas de risque ne grandit pas. Donc, mais c'est des challenges que je dois accepter, c'est des contrats que je dois honorer. Le 29 janvier, c'est avec Monsieur Prestige Fights, Monsieur Jabel Yakouben, rappelez-vous de ce nom, parce qu'il a le grand projet et la confirmation de faire ça au Maroc, un gala. Donc il va ramener les meilleurs mondiaux sur le Maghreb, Monsieur Jabel Yakouben. Et le 14 février, c'est de nouveau pour lui, mais c'est à Bangkok, que Lumpini. Lumpini, c'est Champions League de boxe. Pour répondre à la question que tu vas me répondre, je vais me poser bientôt. Lumpini, c'est Shahaja Mohima. J'ai eu 3 titres prestigieux en Thaïlande qui réunit le plus grand stadium, le Raja Damen, Lumpini et Om Noi. Et jamais un boxeur étranger, non thaïlandais, a fait cette performance. Et rarement les Thaïlandais le font. Donc voilà, c'est pour ça que je boxe aussi souvent, donc on va souvent challenger quelque chose. Parce que quand on a un riyada, quand on a quelqu'un qui يقول أنا أحسن منه. وكاين اللي كيقول يدو كتخمم كتقول أنا أحسن من هذا. دونك أنا كنعمل تشالنج باش أنا رياضي. أخ واحد عنده اسم بحال ديالي كيبقى في لا روتوني كيبقى في لا ديستاكسيون. أنا الرياضة كاين اللي كيربح كاين اللي كيبردي. النهار اللي كتبردي بصحته النهار اللي كنربح بصحتي. C'est comme ça le sport. Donc voilà. Donc ce que j'ai à penser, c'est que je pense que je vais essayer de gagner pour les 3 combats. شكرا. لا الاخ عفاك لانه عيا شي شويه مازال غيطريني غيمشي. اذا اخر سؤال الله يرضي عليك. اخر سؤال كنظن في السؤاليه كنشوف في الجامعات المغربيه كلها ولا الوسط كاين المدير التقني دائما البراني هو اللي كيجي يخدم. امتى نشوفوا مثلا ابطال بحال السي بوغانم يكونوا شادين الرياضات الاداره التقنيه، لانه المغربي غادي يبغي يحب الرايه ديالو، غادي يخدم الرايه ديالو ماشي بحال الاجنبي غادي كيجي ياخذ الفلوس ويمشي. امتى نشوفوا هذا Je vais répondre à la question à ta place pour un. Alors, غير التعريف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ منذ التأسيس ديالها تتوفر على إدارة تقنية يعني مغربية 100%، على رأسها يعني البطل يعني من المؤسسين ديال الرياضة في المغرب اللي هو السويسن اللي عطى نتائج ومازال كيعطي. وهناك عاوتاني أبطال آخرين، هناك يعني خويا جواد، هناك غرداش. ولما لا مستقبلا سبو غانم يكون معنا ان كونسي au sein de la fédération royale marocaine prochainement, Inch'Allah. Donc, on va venir conseiller technique de la fédération. Si l'aspect technique peut faire grandir la technique, pourquoi pas. نقول لك انا حلقت بلجيكا ديك المكتوب ديالي حق انا الدين ديالي مغربي توا سي جو نكمل العرب ديالنا مغاربه تسمح لي المغاربه ديالنا قبل علينا قبل على كل شيء هذا كان هنا. شكرا بزاف. لأن آخر كلمة ربما أنها nos conséquents vous êtes presque avec Arabesque Travel وعصبة الشاوية اللي كتدعوكم لهذا الحفل الشهي في الطابق الأول. شكرا للصحافة السمعية المرئية المكتوبة المصورة والإلكترونية. شكرا لكم على تلبية الدعوة. واحد دقيقة غادي نديروا واحد الصورة خاصة الاتحاد الدولي ومن بعد اللي غادي يساعد. واحد الصورة خاصة الاتحاد الدولي خاصة. Une photo spéciale pour